हेलो पिला माने आजिर गणित शिक्षण श्रेणी को तुम मानकु स्वागत। पिला माने आज आमे संख्या मानकर जोग विषय रे एठारे आमे पढ़िबा। पिला माने मने पकइलो तृतीय श्रेणी रे आमे जोग संबंधी केउ विषय गुडी को आमे अध्ययन करथिले। हाँ तमे ठीक कहिछ। तृतीय श्रेणी रे आमे 3 अंक विशिष्ट संख्या मानकर जोग प्रक्रिया गुडी को करथिले। ताहले आज आमे जोग संबंधी गोटे प्रश्नर समाधान करिबा। प्रश्नटी होछि पिला माने हरि बाजार रो 3125 टंका दे गोटे साइकेल एवं 2734 टंका दे गोटे पंखा किनिला। तेबे से मोट केते टंका खर्च कला। अच्छा पिला माने कहिलो एठारे हरि मोट केते टंका खर्च करचंदी ता जानिबा पे हमको कोन करिबा को पड़िबो। हाँ 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 तमे ठीक कहिचो। हमको एठारे जोग करिबा को पड़िबो। ताहले पिला माने प्रश्न रे कोन थिला साइकेल रो दाम 3125 टंका, पंखार दाम 2734 टंका। तेबे हरि मोट केते खर्च कला। आमे कोन करिबा पिला माने आमे एठारे जोग करिबा। जेहेतु दुईटी जाकर दाम टंकारे रहिछि सेति पे हमरो उत्तर मध्य टंकारे ही आसीबो। एठारे आमे टंका लिखिबा। वर्तमान मने पकइलो पिला माने पूर्व श्रेणी आमे जिते बेले जोग प्रक्रिया करूथिले आमे केमिति करूथिले संख्या गुडी को डाहाण पटरो आमे संख्या गुडी को जोग करूथिले। देखो पिला माने एठारे डाहाण पट देखिबा एकक स्थान रे केउ केउ अंक रहिछि। एकक स्थान रे हमरो एठी रहिछि 5 एठी रहिछि 4। 5 और 4 को जोग कले केते होछि पिला माने 5। हाँ 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 ठीक कहिछ। 5 और 4 को जोग कले हमर आसीबो 9। सेही भली पिला माने आमे दशक घर को जीवा। दशक घरे केउ केउ अंक रहिछि पिला माने दशक घरे हमर 2 रहिछि ओ 3 रहिछि। 2 और 3 को जोग करिबा। 2 और 3 को जोग कले केते होछि पिला माने हाँ 5 होछि। ताहले आमे इठी 5 लिखिबा। सेही भली पिला माने शतक घरे केउ केउ अंक रहउछि। शतक घरे 1 रहिछि और 7 रहिछि। 7 और 1 को जोग कले केते होछि। हाँ हाँ ठीक कहिछ। 7 और 1 को जोग कले जोगफल आसिला 8। सेही भली हमरो हजार घरे केउ केउ अंक रहिछि। हजार घरे हमरो 3 रहिछि ओ 2 रहिछि। 3 और 2 को जोग कले केते आसीबो। हाँ ठीक कहिछ। 3 और 2 को जोग कले जोगफल हमरो 5 रहउछि। अतएव हरि मोट 5859 टंका खर्च कले। हेला पिला माने हरि दुईटी जाक जिनिस किनिबा पई मोट केते टंका खर्च कले। हाँ ठीक उत्तर 5859 टंका खर्च कले। तेबे आस पिला माने एहा को आमे धाड़ी प्रणाली रे जोग करिबा। पूर्वरु आमे जेमिति जोग करूथिले एकक स्थानीय अंक को एकक स्थानीय अंक सह जोग करी आमे सेही जोगफल को केउ स्थान रे लिखुथिले। हाँ तुम ठीक कहिछ। एकक स्थान रे आमे लिखुथिले। सेही बोली देखो एठारे एकक स्थान रे 4 रहिछि। एठारे एकक स्थान रे 5 रहिछि। 4 और 5 रो जोगफल केते होछि। हाँ 9 हेउछि। सेही भली
ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି 3, ଏଠାରେ ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି 2। 2 ଓ 3ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ, ଯୋଗଫଳ 5 ହେଉଛି। ସେହିଭଳି ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଏଠାରେ ରହିଛି 7, ଏଠାରେ ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି 1। 1 ଆଉ 7ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଉଛି? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 1 ଓ 7ର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 8। ତାହାକୁ ଆମେ କେଉଁଠାରେ ଲେଖିବା? ଶତକ ଘରେ ଲେଖିବା 8। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି 1000 ସ୍ଥାନରେ ଏଠାରେ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ? ଏଠାରେ 2 ରହିଛି। ଏଠାରେ 1000 ଘରେ କେଉଁ ଅଙ୍କ ରହିଛି? 3 ରହିଛି। 2 ଓ 3ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଉଛି? ହଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 2 ଓ 3ର ଯୋଗଫଳ 5 ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଆମେ କେଉଁ ଘରେ ଲେଖିବା? 1000 ଘରେ ଆମେ ଲେଖିବା 5। ତେବେ ଯୋଗଫଳଟି ଆମର କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? କେତେ ହେଲା? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 5859। ତେବେ ଆସ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ ଏଠାରେ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ବଡ଼ପଲଙ୍କ ଗାଁରେ 2324 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 2515 ଜଣ ମହିଳା ବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମିଶି କେତେ? ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମନେ ପକାଇଲ, ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ, ଆମେ ଏଠାରେ ଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଆସ ଆମେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଶ୍ନ? ଗାଁର ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା 2324, ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା 2515। ଗାଁର ମୋଟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଜାଣିପାରିବା? ଆମେ ଏହାକୁ ଯୋଗ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ନା? ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା। ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଡାହାଣ ପଟୁ ଆମେ ଏକକ ଘରେ ଥିବା ଅଙ୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ କରିବା। ଏଠାରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ 4 ରହିଛି, ଏଠାରେ 5 ଅଛି। 4 ଓ 5ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 4 ଓ 5ର ଯୋଗଫଳ 9। ସେହିଭଳି ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ରହିଛି 2, ଏଠାରେ ଅଛି 1। 2 ଓ 1ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 2 ଓ 1ର ଯୋଗଫଳ 3। ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ରହିଛି 3, ଏଠାରେ ଶତକ ସ୍ଥାନ ରହିଛି 5। 3 ଓ 5ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, 3 ଓ 5ର ଯୋଗଫଳ 8। ତ ଆମେ ଏଠାରେ 8 ଲେଖିବା। ସେହିଭଳି 1000 ଘର, 1000 ଘରେ ଆମର ରହିଛି ଏଠାରେ 2, ଏଠାରେ ବି ରହିଛି 2। 2 ଓ 2ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା ପିଲାମାନେ? 4। ଠିକ୍ କହିଛ, ଏଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା 4। ତେବେ ଆମର ଯୋଗଫଳଟି କେତେ ଆସିଲା କହିବା ଦେଖି? ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ, ଯୋଗଫଳ ହେଲା ଆମର 4839। ଅତଏବ ଗାଁରେ ମୋଟ 4839 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବାସ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ? ଗାଁରେ ମୋଟ କେତେ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ବାସ କରନ୍ତି? 4839 ଜଣ ମୋଟ
पुरुष ओ स्त्री बास करती। ताहले पिलामाने बड़पलंग ग्रामर पुरुष और महिला संख्या मिसी केते एहाकू आमे धाड़ी प्रणाली जोग करी जोगफल निर्णय करिबा। पूर्वपरि आमे एकक स्थानीय अंक सह एकक स्थानीय अंक को जोग करिबा। एकक स्थान रे एठारे रहिछि 4 एठारे रहिछि 5 4 और 5 को जोग कले केते होछि पिला माने? हाँ ठीक उत्तर 4 और 5 को जोग कले आमे पाइबा जोगफल 9। से भली दशक स्थान रे एठारे अछि 1 एठारे दशक स्थान रहिछि 2 1 और 2 को जोग कले जोगफल हमर केते होछि पिला माने? ठीक उत्तर जोगफल होछि हमर 3। सेही भली शतक घरे एठारे रहिछि हमर 5 एठारे शतक घरे रहिछि हमर 3 5 और 3 को जोग कले जोगफल केते होछि पिला माने? ठीक उत्तर जोगफल रहउछि हमर 8। सेही भली हजार घरे एठारे रहिछि हमर 2 एठारे हजार घरे रहिछि 2 2 और 2 को जोग कले केते होछि पिला माने? हाँ हाँ ठीक उत्तर जोगफल हेउछि 4। ताहले मोट पुरुष और महिला को संख्या केते आसिला पिला माने? 4839। तेबे आस पिला माने आमे आउ गोटे प्रश्नर समाधान करिबा। प्रश्नटी हमर गोटे पाठागार रे 2314 खंड इंग्राजी बही अछि ओ ताठारो 1525 खंड ओडिया बही अधिक अछि। तेबे मोट केते खंड बही पाठागार रे अछि? एठारे देखिल पिला माने पाठागार रे इंग्राजी बही रहिछि हमर 2314 खंड ना कोन पिला माने? सेही भली ओडिया बही संख्या केते रहिछि पिला माने? ना इंग्रेजी बही ठारो 1525 खंड अधिक रहिछि। केते खंड रहिछि? 1525 खंड अधिक रहिछि। ताहले ओडिया बही संख्या जानिया पे हमो कोन करिया पड़िबो पिला माने? कोन करिया पड़िबो? हाँ ठीक उत्तर कहिछ आमे एठारे जोग करिबा को पड़िबो। आसो पिला माने आमे पूर्वरु जे भली जोग करथुले एठारे एकक स्थान रे हमरो रहिछि 4 एठारे एकक स्थान रे रहिछि हमरो 5 4 और 5 को जोग कले केते होछि पिला माने? हाँ हाँ ठीक उत्तर 9। सेही भली दशक स्थान रे एठारे रहिछि 2 एठारे दशक स्थान रहिछि 1 1 और 2 रो जोगफल केते होछि? ठीक उत्तर 3। सेही भली शतक स्थान रे एठारे रहिछि हमरो 5 एठारे शतक स्थान रहिछि 3 5 और 3 रो जोगफल केते होछि पिला माने? हाँ हाँ ठीक उत्तर 8। सेही भली हजार घरे एठारे रहिछि 1 एठारे हजार घरे रहिछि 2 2 और 1 रो जोगफल केते होछि पिला माने? हाँ ठीक उत्तर 2 और 1 जोगफल रहुछि 3। तेबे मोट ओडिया बही संख्या केते आसिला कहिलो? हाँ ठीक उत्तर 3839 खंड रहुछि हमरो ओडिया बही। तेबे पिला माने पाठागार रे मोट केते खंड बही रहिछि? इंग्राजी बही रहिछि 2314 खंड ओडिया बही रहिछि 3839 खंड। अच्छा पिला माने कहिलो पाठागार रे थिबा मोट बही जानिया पे हमको कोन करिबा को पड़िबो? हाँ ठीक उत्तर हमको एठारे जोग करिबा को पड़िबो। तेबे चलो पिला माने आमे जोग करिबा। पूर्व भली आमे एकक घर अंक को एकक घर अंक सह जोग करिबा। एठारे एकक घर अंक रे रहिछि 4 एठारे एकक घरे रहिछि 9 9 और 4 को जोग कले केते होछि पिला माने? हाँ ठीक उत्तर 13 होछि। 13 रे हमर 3 1 1 10 आमे
एकक घरे 3 लिखिबा। एक दशक नहीं आमे दशक घरे लिखिबा। बुझिला पिला माने वर्तमान आमे दशक स्थानीय अंक को जोग करिबा। एठारे दशक स्थान रही 3, एठारे दशक स्थान रे 1 ओ 1 जोग करिबा पिला माने 3 1 4 4 1 5 एठारे आमे लिखिबा 5। सेही भली आमे एबे शतक घर को जीवा। शतक घरे एठारे रही 8, एठारे शतक घरे अछि 3। 8 रे 3 जोग कले केते होची पिला माने? हाँ ठीक उत्तर 11 होची। 11 रे 1 1 1 10 से 1 1 को नहीं आमे केउठारे लिखिबा पिला माने? हाँ ठीक उत्तर आमे एठारे शतक घरे आमे 1 लिखिबा। आउ 1 को नहीं केउठारे लिखिबा? हाँ हाँ ठीक उत्तर कहिछ। आमे सही 1 को नहीं आमे 1000 घरे लिखिबा। ताहले आमे 1000 घर अंक को जोग करिबा। एठारे अछि 3, एठारे रही 1 पुणी अछि 2 3 1 4 4 रे 2 जोग कले केते होछि पिला माने? 6 ठीक उत्तर कहिछ। ताहले हमरो पाठागार थिबा मोट बही संख्या केते आसिला? हाँ ठीक उत्तर 6153 खंड बही। अतएव मोट 6153 खंड बही आमर पाठागार रे रही। ताहले पिला माने आज आमे गोटे खेल खेलिबा। खेलिबा पई तमरो आग्रह रही ना? हाँ केउं प्रकार खेल खेलिबा? आज आमे ताला खोलिबा खेलटी खेलिबा। तमे केबे ताला खोलिछ पिला माने? हाँ मने पकैलो कोन गोटे ताला सबु प्रकार चाबी रे खोली पारे ना, निर्दिष्ट गोटे चाबी रे गोटे ताला खोली थाए। आस एठारे 4 गोटे ताला रही सेही भली 4 गोटे चाबी मध्य रही। आमे आज खोजिबा केउं तालाटी खोलिबा पई केउं चाबीटी आमको आवश्यक पड़िबो। ताहले पिला माने प्रथम ताला पाखरे देख रही 1234 को 2332 सहित जोग कराई। आमे जोग प्रक्रिया शिखीचे पिला माने, किंतु जोग न करी आमे गोटे कौशल अवलंबन करिबा जेपर कि आमे अति सहजरे तालार एक निर्दिष्ट चाबी को आमे खोजी बाहर करि परिबा। पिला माने मने पकेलो आमे जोग करिया समय कोन करदुले? एकक स्थान रे थिबा अंक गुडी को जोग करी जोगफल को आमे एकक स्थान रे ही लेखुथिले। सेही कौशल को अवलंबन करी आमे खोजिबा एही तालाटी खोलिया पई चाबी ठीक केउठारे रहिछि। देखो पिला माने एठारे एकक स्थान रे कोन रहिछि? 2 रहिछि। एठारे एकक स्थान रे कोन रहिछि? 4 रहिछि। 2 ओ 4 रो जोगफल केते होछि पिला माने? हाँ हाँ 6 होछि। अच्छा देखो पिला माने एई जो 4टी जोगफल लेखा जाइछि तार केउ संख्यार एकक घरे 6 रहिछि? हाँ कहिलो देखिबा। ठीक उत्तर एही स्थान रे एकक घरे 6 रहिछि। ता अर्थ पिला माने हाँ एही तालाटी एही चाबी द्वारा खोलिबो। ठीक पिला माने सेही बोली आमे द्वितीय ताला खोलिबा। द्वितीय ताला पाखरे जो जोग क्रियाटी रही तार संख्यार एकक स्थान रे 1 अच्छी, एठारे एकक स्थान रे 1 अच्छी। 1 और 1 को जोग कले केते होची पिला माने? 2। देखिलो पिला माने एठारे एकक घरे 2 थिबा संख्याटी केउठारे अछि? हाँ एठी अछि। अछि ना पिला माने? कोन कहिलो? आउटी अछि? हाँ एठी भी अछि। ताहले आमे केमिति जानिया पिला माने ए दुईटी मध्यरु केउ ताला रे केउ काठी रे ए तालाटी खोलिबो? ठीक अछि पिला माने एठारे आमे कोन करिबा? परवर्ती स्थान को आमे जिबा। दशक घरे देखो पिला माने एठारे 2 अछि, एठारे 6 अछि। 2 और 6 को जोग कले केते होछि पिला माने? हाँ हाँ 8 होछि। देखिलो पिला माने ए दुईटी फल मध्यरु केउ फल रे दशक घरे
8 ଅଛି କ'ଣ କହିଲ ଶେଷ କାଠିରେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏହି କାଠି ଦ୍ୱାରା ଏହି ତାଲାଟି ଖୋଲିବ ତ ଆକୁ ଆମେ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୃତୀୟ ତାଲା ପାଇଁ ଚାବି ଖୋଜିବା ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ତୃତୀୟ ତାଲା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଠି ରହିଛି 1 ଏଇଠି ରହିଛି 1 1 1 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 2 ହେଉଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ 2 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗଫଳଟି କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଏଇଠାରେ ରହିଛି ତା ଅର୍ଥ ଏହି ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଏହି ତାଲାଟି ଖୋଲିବ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଶେଷରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ତାଲା ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚାବି ରହିଲା ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଏହି ଚାବି ଦ୍ୱାରା ଏହି ତାଲାଟି ଆମର ଖୋଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କରିବା ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି 1234 ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି 2325 ଏହି ଯେଉଁ ଖାଲି ଘର ରହିଛି ଆକୁ ଆମେ କିପରି ପୂରଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କକୁ ଯୋଗ କରି ଆମେ ଏହି ଖାଲି ଘରଟି ପୂରଣ କରିବା ଏଇଠାରେ ଅଛି 4 ଏଠାରେ ଅଛି 5 4 ଓ 5 କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି 9 ସେଇଭଳି ଏଇଠାରେ ଅଛି 3 ଏଇଠାରେ ଅଛି 2 3 ଓ 2 କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 5 ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଏଇଠାରେ ଆମେ ଲେଖିବା 5 ସେଇଭଳି ଏଇଠାରେ ଅଛି 2 ଏଇଠାରେ ଅଛି 3 2 ଓ 3 କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର 2 ଓ 3 କୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି 5 ସେଇଭଳି ଏଇଠାରେ ଅଛି 1 ଏଇଠାରେ ଅଛି 2 1 ଓ 2 କୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 3 କେତେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଟି କହିଲ ହଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର 3559 ସେଇପଟେ ଥିବା ଖାଲି ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଏଇଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1252 ଏଇଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି 1111 ଏହି ଜାଗାରେ ଆମେ କିଭଳି ପୂରଣ କରିବା ସେଇ ଯୋଗ କ୍ରିୟା କରି ହିଁ ଆମେ ଏଠାରେ ଥିବା ଖାଲି ଘରକୁ ପୂରଣ କରିବା 2 ଏଠାରେ ଅଛି 1 2 1 କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ 3 ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ରହିଛି 5 ଏଠାରେ ଅଛି 1 5 ଓ 1 କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର 5 ଓ 1 କୁ ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି 6 ସେଇଭଳି ଏଠାରେ ଅଛି 2 ଏଠାରେ ଅଛି 1 2 ଓ 1 କୁ ଯୋଗ କଲେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହୁଏ 3 ଠିକ୍ ଅଛି ଯୋଗ 3 ସେହିପରି ଏଠାରେ ଅଛି 1 ଏଠାରେ ଅଛି 1 1 ଓ 1 କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହୁଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଯୋଗ କଲେ ହେଉଛି 2 କହିଲ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଗଫଳଟି କେତେ ଆସିଲା ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ 2363 ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତଳେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଘରଟି ରହିଲା ୟାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି କିଭଳି ପୂରଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ପୂରଣ ହେବ କ'ଣ କରିବା ଠିକ୍ କହିଛ ସେଇ ଆମେ ପୂର୍ବପରି ଆମେ ଆକୁ ଯୋଗ କରିବା ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆମର 9 ଏଠାରେ ରହିଛି 3 9 ଆଉ 3 କୁ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି 12 ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ 12 ରେ କେତେ 1 କେତେ 10 ରହୁଛି 2 1 ହଁ 1 10 ଆଚ୍ଛା ଏଠାରେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା 2 ଲେଖିବା ଠିକ୍ କହିଛ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଆମର 1 10 ରହିଲା ତାକୁ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକାଅ ଠିକ୍ କହିଛ ଆମେ ତାକୁ ନେଇ କ'ଣ କରିବା ଦଶକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଠିକ୍ ହୋଇଛି ଏବେ ଦଶକ ଘରେ ଏଠି କ'ଣ ରହିଛି 6 ରହିଛି ଏଇଠାରେ କ'ଣ ଅଛି 1 ରହିଛି
ପୁଣି 5 ରହିଛି। 6 1 7 7ରେ 5 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ, 12 ହେଉଛି। 12ରେ ଏକକ ସ୍ଥାନରେ କେତେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ? 2 ରହୁଛି। ପୁଣି କେତେ 10 ରହୁଛି? 1 10। 1 10କୁ ଆମେ କେଉଁଠି ଲେଖିବା? ଠିକ୍ କହିଛ, ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ଶତକ ଘରେ ଲେଖିବା। ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠି ଶତକ ଘରେ ଅଛି 3, ଏଠି ଶତକ ଘରେ ରହିଲା ଆମର 1 ଓ 5। ଯୋଗ କଲେ କ'ଣ ହେଉଛି? 3 1 4, 4ରେ 5 ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ହଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର 9। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା 9। ତାପରେ ରହିଲା ଆମର 1000 ଘର। 1000 ଘରେ ଏଠାରେ ରହିଛି 2, ଏଠାରେ ରହିଛି 3। 2 ଓ 3ରେ ଯୋଗ କଲେ କେତେ ହୁଏ? ହଁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର 2 ଓ 3 ଯୋଗ କଲେ ହୁଏ କେତେ? 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲ ପିଲାମାନେ ଯୋଗଫଳଟି କେତେ ଆସିଲା କୁହ? ହଁ କେତେ କହିଲ? 5922। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଯୋଗଫଳଟି ଆସିଲା 5922। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ଆମେ ଶିଖିଲେ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ଯୋଗ, ଧାଡ଼ି ଓ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯୋଗ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଗର ପ୍ରୟୋଗ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।